Congreso Latinoamericano de Agroecología. Gracias, Andrea. Se va a grabar esta reunión. Si alguien tiene alguna objeción, que lo manifieste. Si no lo manifiesta ninguno, seguimos en el proceso. Bueno, entonces, en el marco de este 9º Congreso Latinoamericano de Agroecología, que tiene como lema diversidad biocultural para la salud de las comunidades y de los ecosistemas, organizado por los compañeros de Costa Rica de una manera muy adecuada, muy propicia, muy bien establecido esos espacios diferentes en los cuales hemos podido participar, los talleres, las vivencias, las mesas redondas. Yo creo que está marcando un hito en ese sentido en cuanto a la organización del evento con toda esa variedad de intervenciones. Bueno, mi nombre es Diego Iván Ángel Sánchez, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Hago parte del grupo de investigación en agroecología y del doctorado en agroecología también. Soy doctor en agroecología. Desde hace rato también trajinando este andar de la agroecología, en el cual pues unimos esfuerzos. Bueno, entonces en primera instancia vuelvo y hago el llamado a Fabio Cristiano Oliveira y compañeros a ver si están acá para hacer la primera exposición. Creo que no está. Bueno, entonces, operatividad de cómo vamos a hacer las presentaciones. Tienen 10 minutos de presentación los compañeros. La pregunta es, ¿todos van a estar aquí presentes hasta el final de la sesión? Para organizar la sesión, ¿en qué sentido? En que vamos con las exposiciones una tras de otra y al final, pues con la ayuda de los compañeros, vamos a hacer las preguntas correspondientes, las reflexiones, las intervenciones. Con Rafael coincidimos y con Andrea que se varió la metodología, la recomendada de los organizadores, pero ha sido muy efectiva porque permite precisamente el flujo de las exposiciones en el tiempo, queda suficiente tiempo para que discutamos, para que hablemos, para que ahondemos en esta temática, sobre todo que es tan importante de la mesa, de la sala, que es la construcción y gestión del conocimiento en agroecología, donde hay muy importantes aportes y como decía Rafael, coincide que 5 de los 6 aportes es de nuestros compañeros brasileños o en el idioma portugués. Entonces, vamos a proceder en ese sentido. Entonces, vamos a mirar las exposiciones, los 10 minutos de exposición y luego seguirían los siguientes hasta el final. Faltando 3 minutos, Andrea, tú me colaboras y les comentas a los expositores, abres tu micrófono y faltan 3 minutos para que sepan y aceleren y podamos cumplir con el cometido. Bueno, entonces, no está entonces ninguno del primera exposición. Lastimosamente, vamos entonces con José Mario Martins Silva. José Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Eu vou dividir meu tempo com Denise de Amaral, que está presente na sala, viu? Listo, bueno. Vamos a ver la segunda exposición y vamos a adelantarnos. El tema, por el título de la exposición, se llama Educación contextualizada para la región semiárida, aportes del programa de posgrado en educación contextualizada en la región semiárida de la Universidad del Estado de Bahía. Entonces los ponentes, en este caso, José Mario Martín de Silva y Lindsay Amaral. Entonces tiene la palabra José Mario y Lindsay y van a contar su tiempo. Gracias. Gracias. Pela ordem alfabética, Denise Amaral. Passo a palavra para Denise Amaral, por favor. A companheira de artigo. Olá. Boa tarde a todos. A gente dividiu aqui o trabalho para ficar melhor, né? Para poder a gente compreender um pouquinho. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui a estrutura do trabalho, o que é que a gente fez, e o colega José Mário vai depois fazer algumas considerações, né? Então, eu, juntamente com o meu colega José Mário Martins e o professor José Nito Vieira, apresentamos a vocês esse artigo de título Educação Contextualizada
para o semiárido, contribuições do Programa de Pós-Graduação em Educação Contextualizada do Semiárido, PPGESA, da Universidade do Estado da Bahia. Esse artigo teve como objetivo analisar as contribuições do programa, como elas dialogam com a agroecologia, justamente por ser um programa voltado para a educação contextualizada para o semiárido. Essa pesquisa ela foi de característica bibliográfica, com enfoque nas publicações produzidas, com destaque nas revistas Concertões, que foram analisados 87 textos, e as 50 dissertações aprovadas pelo programa PPGESA. Os resultados se deram a partir dos relatos produzidos nos textos, com o tema semiárido e agroecologia, comprovando assim as contribuições do PPGESA. Durante a pesquisa, evidenciamos que o programa não só dialoga com a agroecologia no semiárido, como também ele propõe romper barreiras, possibilitando a educação planetária, como foi divulgado na publicação da revista, no volume 8, de título Colóquio Brasil-Itália, que apresentou o tema Educação Contextualizada e Diálogo Intercultural. E aí a gente conclui, então, que o programa tem, sim, se preocupado com questões agroecológicas nos diversos eixos temáticos, ao incentivar pesquisas voltadas para essa temática, com possibilidade de ressignificar o semiárido brasileiro, que por muito tempo foi visto de forma negativa em nosso país. Sendo assim, as publicações ultrapassam o semiárido e chegam a lugares diversos, com o intuito de que essas reflexões elas contribuam para se pensar nessa relação extremamente necessária para uma educação contextualizada. Não é isso, José Mário? Isso, Denise, agradeço. Né? Esse conceito de agroecologia é importante para a construção da identidade camponesa, porque pode ser utilizada como instrumento para garantir a permanência na terra. A Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, destaca o enfoque da produção agrícola baseada em princípios ecológicos, sociais, econômicos e em sistemas alimentares. Sufocando as pessoas, seus saberes, suas organizações, os territórios, como agentes de câmbio, permite transformar a forma de produzir, de vender e de consumir alimentos. Então, estudar e produzir conhecimentos pedagógicos é uma interface importante para a agroecologia com a educação crítica. E é uma possibilidade de ser analisada, né, pelos ciclos de produção de conhecimento acadêmico. A alfabetização ecológica poderia ser uma das possibilidades na construção de um projeto pedagógico ecológico, de um projeto pedagógico agroecológico. Então, é importante, né? O próprio CAPA, ele destaca que a sustentabilidade ecológica é essencial para os valores básicos que fundamentam a globalização. Por isso, várias ONGs, institutos de pesquisa e centros de ensino pertencentes à nova sociedade global com tema específico dos seus esforços. Dentro dessa realidade global, o PPGESA tem dado contribuições para a educação contextualizada para o semiárido e buscado essa discussão com a agroecologia. Destaco o Martins, de 2004, né, onde ele diz que, a respeito da educação escolar, se observa que ela tem contribuído, muitas vezes, para disseminar uma imagem negativa do semiárido, tendo livros didáticos, muitas vezes, como únicas fontes de conhecimento. Esses produzidos, principalmente, no sul e sudeste do Brasil, que não consideram a realidade vivenciada no semiárido, abordando conteúdos descontextualizados que não trazem suas responsabilidades. Então, é importante destacar que, dentro que os textos que nós analisamos, a importância de uma educação contextualizada que se propõe a romper barreiras ao permitir que os sujeitos eles se identifiquem como partes que compõem um todo, com o intuito de possibilitar uma educação planetária que contribui, assim, com possibilidades do sujeito pertencer ao seu mundo, ao seu contexto de vida, sem perder de vista a perspectiva
da mundialização que vivemos. Reis 2020, página 55, né? Então, é nesse sentido, né, que os autores e os textos que nós buscamos, das diversas produções, eles envolviam a contextualização do semiárido, com o intuito de pensar em construir uma educação que ultrapasse barreiras e que possibilite compreender a educação de forma ampla e necessária, no sentido de uma educação contextualizada. É uma educação que para Martins, é uma educação que descoloniza a partir do momento que não pode ser apenas locais ou marginais, mas para serem elas pertinentes e por representar a devolução da voz daqueles que tiveram usurpada, roubada, negada historicamente. E que nesses contextos vivenciados também pode ser considerado construir um entendimento, um sentido, além daquilo que foi posto por determinações históricas. Né? Então, opinamos a importância que o PPGESA, que é um programa da Universidade do Estado da Bahia, Campus 3 de Juazeiro, durante esse período, ele mostrou o sentido, né, quando teve essa perspectiva da produção só nas revistas e artigos do programa de pós-graduação em Educação Contextualizada e Semiárido, foram 87 textos, foram 50 teses, né, que discutiram questões complexas para o semiárido. Né? Destacamos que foram apresentadas 50 dissertações e os temas estudados, abordados, foram agricultura familiar, educação escolar indígena, educação rural, contextualizada para o semiárido, meio ambiente e sustentabilidade, educação ambiental e memórias do sertão e suas representações. Destaco essa importância dessa construção desses projetos analisados. Destaco a importância do PPGESA, que é nessa perspectiva que o PPGESA ele se propôs e ressignificou, o PPGESA ressignificou valores ao lugar de existência do semiárido, que por muito tempo ele foi esquecido, desvalorizado, para que determinados lugares e valores fossem mais significativos que outros, quando proporciona a disseminação de conhecimento a partir das publicações em revistas e teses aprovadas pelo programa. Quando essas produções ultrapassam o semiárido e chegam a diversos lugares mundiais, chega a Costa Rica e a revista também, e os colóquios. Então, é nesse diálogo que parabenizo o PPGESA, a DCH3 UNEB, né, e o Congresso, e fizemos um trabalho que busca essa discussão da construção do conhecimento agroecológico na perspectiva do semiárido, o semiárido brasileiro, né? Mas temos semiárido em diversos lugares. Então, minha gratidão, obrigado, muitas graças, viva a agroecologia, viva a agroecologia, e viva do conhecimento agroecológico. Gracias, José Mario, sobre todo por el excelente uso del tiempo. Entonces vamos a seguir la metodología. Por ahí veo ya a Fabio Cristiano Oliveira. Oliveira, Fabio. Oi, boa tarde. Buena tarde, porque no estabas en sala y avanzamos, pero ya vamos a ceder la palabra. Fabio nos va a presentar en compañía, no sé, bueno, al menos la autoría de la presentación está Fabio Cristiano Oliveira, Elder Ribeiro Freitas, Jorge Luis Cavalcanti Ramos. Y la presentación tiene que ver con la oferta de cursos en agroecología en Brasil
un recorte de graduación. Entonces, le damos la palabra a Fabio para que sea su intervención. Los 10 minutos y te están avisando cuando falten 2 para que vayas avanzando. Gracias, Fabio. Ok, obrigado. Estou aguardando só carregar. Carregou? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver minha apresentação? Ainda não, Fábio. Não vemos tua apresentação. Andréa, aí, agora sim. Agora sim? Pronto. Está cargando, sí. Carregando? Ya, listo. Pronto. Ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui um panorama sobre a oferta de cursos em agroecologia no Brasil, um recorte da graduação. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre como a educação se divide no Brasil, como ela se apresenta, né? Ela se divide em educação básica, graduação e pós-graduação. Na graduação, nós temos 3 saídas possíveis: o licenciatura, né? Que é o indivíduo que sai com a aptidão para a sala de aula, professor, lecionar; o bacharelado e o tecnólogo. São essas 3 possíveis saídas nos cursos de graduação no Brasil. Então, e aí, para contextualizar esse trabalho, né, a formação em agroecologia tem sido uma importante iniciativa na promoção da formação de um profissional capaz de analisar, compreender e realizar intervenções adequadas para uma agricultura de base ecológica e sustentável. E aí, Pertence nos traz que a ação dos profissionais em agroecologia contribui para o avanço dos aspectos conceituais, metodológicos e técnicos da agroecologia. Não quer dizer que o ensino formal, os cursos de graduação, são suficientes para vencer todas as limitações que a gente enfrenta em relação ao desenvolvimento sustentável ou agricultura de base ecológica, mas é um caminho, um meio importante, né, de se desenvolver para que esse conhecimento seja disseminado e seja trabalhado de forma participativa com todos os atores, com os agricultores familiares, né, os povos originários e todos aqueles que fazem parte do processo de uma maneira mais adequada. Como metodologia, nós utilizamos uma abordagem quantitativa, tá? Uma pesquisa documental e bibliográfica, onde a etapa documental se baseou em buscas na plataforma do Ministério da Educação, chamada IMEC. Lá, essa plataforma oferece dados públicos, onde consta todos os cursos ativos em atividade no momento. Essa pesquisa foi feita agora em 2022, e foram considerados apenas os cursos presenciais nesse momento, tá? E a etapa bibliográfica diz respeito ao comparativo com 2 trabalhos que foram realizados em 2014 e 2018, nesse mesmo sentido de avaliação do andamento da agroecologia, o desenvolvimento da agroecologia no nosso país, aqui no Brasil. Bom, como resultado, a gente percebe uma evolução na oferta desses cursos no país, né? Em 2013, nós tínhamos cerca de 22 cursos, em 2017, 2018, houve uma pequena evolução para 32 cursos, e atualmente a gente se encontra aqui com 48 cursos em 2022 ativos, cursos presenciais, tá? Então, uma tendência de alta nesses últimos anos. As regiões que mais ofertaram cursos, né, que passaram a ofertar cursos, foram as regiões Nordeste e Norte, tá? A região Centro-Oeste permaneceu relativamente estável, assim como o Sudeste e a região Sul, né? Norte e Nordeste despontando com oferta de cursos. E as instituições que mais ofertam cursos são as instituições públicas, né, da rede estadual e federal, e se distribuem conforme apresentado por esse quadro aqui, e que pode ser melhor visto no mapa a seguir. A carga horária desses cursos, ela tem em torno de 2.400 horas a 3.000 horas. Aí um detalhe, eu vou voltar só um pouco aqui nesse slide, só para a gente perceber que a maioria desses cursos ofertados são tecnológicos ou tecnólogos, tá? São cursos de 3 anos de duração em média. A distribuição dos cursos no país pode ser visualizada nesse mapa, onde nós constatamos aqui a oferta desses cursos
em grande demanda, uma frequência maior pelas universidades federais e universidades estaduais, o estado do Amazonas com a maior concentração, mas a região Nordeste possui uma melhor distribuição desses cursos nos estados, né? E aí a gente percebe que essa região aqui, que é onde tem esses estados em branco, um pouco, é a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste ela é considerada a maior produtora de grãos do país, né? Soja, milho, então essas regiões são grandes produtoras de soja e milho, de grãos no país, né? Então, essas regiões percebam que elas não têm tanta oferta de cursos voltados à área de agroecologia. E aí, como conclusões, a gente chega que há estados da federação com pouco ou nenhuma oferta de cursos em agroecologia, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu vou voltar só um pouquinho para mostrar quais são esses estados. Esse aqui, esse estado, Mato Grosso do Sul, são esses dois estados, tá? Com pouco ou nenhuma oferta. A participação de movimentos sociais pode ser uma das razões para isso, bem como a ação de professores e pesquisadores em ações individuais ou coletivas por meio de pesquisa e extensão. Isso se dá na importância, principalmente, eu vou voltar mais uma vez aqui, no Nordeste. No Nordeste há um movimento intenso, bem mais intenso do que na região Centro-Oeste, por exemplo, dos movimentos sociais e da agricultura familiar. Então, isso também pode ser um indicativo de esses cursos estarem mais presentes na região Nordeste, ter ligado fosse na região Nordeste e na região Norte. Por até 2016, 2017, há um incentivo, né, pela manutenção da floresta. A gente sabe que de 2018 para cá isso meio que vem sendo descontinuado, mas havia um investimento muito grande, principalmente internacional, na região norte, para a manutenção da floresta e o manejo, né, da floresta de forma adequada. Então, esses cursos avançaram bastante nesse período. E a criação de espaços formais de ensino superior contribui, né, para essa discussão de educação voltada para a agricultura familiar. Aí eu quero fazer só mais uma observaçãozinha que eu não coloquei aqui na apresentação, mas é rapidinho. No Brasil, nós temos cerca de 397 cursos de agronomia, engenharia agronômica, e apenas 48 cursos de agroecologia, ou seja, cerca de 10%, né, dos cursos de agronomia. Então, a gente percebe que há ainda uma necessidade muito grande de cursos, né, voltados para essa área, principalmente para disseminar o conhecimento mais sistematizado, né, de forma que possa se tornar um conhecimento mais capilarizado, né, na sociedade, que possa se discutir de forma mais racional sobre o desenvolvimento sustentável. Aqui a literatura citada, os agradecimentos à Universidade Federal do Vale do São Francisco e ao Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campos Petróleo, na qual eu faço parte. Obrigado. E é só isso. Concluí. Gracias. ¿Puedes poner la última diapositiva un momento, por favor, la anterior a esta? ¿Están las conclusiones? Para botar lá? Deixa eu voltar aqui. Carregando. Está carregando. Pues lo hago también aprovechando que el tiempo fue magníficamente manejado, entonces me parece que las conclusiones son muy importantes y por lo menos yo no alcancé a leer la tercera. A criação de espaços formais de ensino superior contribui para a discussão de uma educação voltada para a agricultura familiar. O terceiro tópico. Gracias, Fabio, muy amable. Bueno, entonces la recomendación, por favor, es que vayan poniendo sus preguntas en el chat para que nuestra compañera Andrea y Rafael vayan haciendo la organización correspondiente de acuerdo a el expositor y al final podamos hacer la sesión de preguntas completa. Bueno, entonces vamos en la tercera presentación en la tarde de hoy. Diego Sousa Pinto está presente. No lo veo. No, no está Andrea, ¿cierto? Diego Sousa Pinto. No lo veo entre los participantes. No. Bueno, no está y no se ha manifestado, entonces operamos como estamos diciendo. Le damos la palabra a Laura Gómez Tobar, que nos
nos hablaba de que la presentación la va a hacer el doctor, me recuerda el nombre, qué penas, el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, que ya está en pantalla. El tema es transferencia de innovación y de la innovación agroecológica de producción de naranja orgánica en Veracruz, México. Muchas gracias a Laura, muchas gracias al doctor Manuel por su presentación. Y Ustedes tienen los 10 minutos. permiso para correspondientes. poder compartir. Pido permiso para compartir la presentación. Bien, pueda, gracias. Ok. Ya, sí, ya está. Bien, pues buenas tardes. Un agradecimiento a los organizadores del 9º Congreso Latinoamericano de Agroecología, mi reconocimiento a los colegas que nos acompañan en la mesa y mi reconocimiento al grupo de trabajo del CIRI. ¿Se fue la voz, perdón? Sí, se perdió el audio. Me parece que se le perdió la conexión. Se ve como pegado. Quedó congelado el doctor Manuel Ángel. Sí. Ujú. ¿Laura tiene forma de comunicarse con él? Sí, ahorita. Un segundito. Gracias. Bueno, entonces insisto en la invitación a que vamos generando nuestras preguntas, nuestras inquietudes, reflexiones, aportes a estas temáticas que se han venido trabajando en las 2 primeras exposiciones por parte de Fabio y de José Mario Martins. Aquí van saliendo ya algunas inquietudes. Buenas tardes, por favor, buenas tardes. ¿Tudo bem? ¿Está me ouvindo? Sí, José Mario, te estamos oyendo, sí. Estamos pendientes del doctor Manuel, que se cayó la comunicación y Laura lo está contactando. Ah, ya está allí otra vez. Ya lo vimos moverse. Doctor, dele que se le cayó la comunicación. Ele está voltando. Entonces empezamos. Voltando. Ya. Vou desligar aqui minha câmera. Recomiendo Bueno. volver a empezar y a lo mejor sin apagar la cámara para que no se vaya a cortar otra vez la comunicación. Bien, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, muy Sí, bien. señor. Bueno, mi agradecimiento a los organizadores del 9º Congreso Latinoamericano de Agroecología. Felicidades. Mi reconocimiento a los colegas que nos acompañan aquí en la mesa y al equipo de trabajo del CIRI de Chapingo y a Laura, que estamos aquí compartiendo la ponencia. Nos ubicamos en 7 municipios que hemos seleccionado del norte de Veracruz, que aportan 60% de la producción de naranja Valencia del estado. El estado de Veracruz aporta el 50% de la producción total de naranja, y la naranja es la principal fruta en volumen y valor de producción en nuestro país, ¿verdad que sí? Bueno, ¿cómo empezamos nosotros? Pues somos un grupo que inicia la investigación hace muchos años en la cuestión orgánica inicialmente, y ahí nos metimos al consumo para buscar ser consecuentes con una red, y organizamos también un tianguis orgánico Chapingo. Volvió a caer. Se volvió a caer, se estaba intermitente. Y nos metimos a hacer. No. Está intermitente, ¿cierto? No se oye, no se, Sí, no puede. tampoco está la comunicación. Sí, se está cortando. Otra vez. Laura,
Sí, si gusta, voy a pedir que Que no sé cambie, si podría, que no sé cambie si- de ubicación para ver si tiene mejor conexión y mientras tanto avanzamos en la próxima exposición, ¿le Sí. parece? muy bien, muchas gracias. Sí, es buena Sí. idea. Gracias. Bueno, entonces para que él cambie de ubicación porque ahí donde está se le está cayendo permanentemente. Sí, Bueno, gracias. entonces vamos a avanzar para poder superar pues, la situación del doctor Ángel. Está la exposición de Patricia Tavares y Ara Pina sobre extensión rural agroecológica, tejiendo dinámicas territoriales emancipatorias. Bienvenida Patricia e Yara para la exposición. Tarde. Colocar a apresentação. Acho Listo, que la estamos viendo. certo. Boa tarde a todas e todos. Estou falando aqui do Brasil, da cidade de Goiás. E esse trabalho, né, é um relato de experiência, né, na verdade. E ele foi construído, né, a muitas mãos. E ele traz um pouco do, né, apresenta um pouco da dinâmica que a gente vivencia aqui no território da construção da agroecologia. Então, a gente está falando, né, aqui do município de Goiás, que é a antiga capital do estado de Goiás, né, que é um estado brasileiro que se encontra na região centro-oeste, que o colega anteriormente apresentou, né, uma das regiões que tem o menor número de cursos de agroecologia aqui no Brasil, porque é uma região de muita disputa, né, disputa fundiária, né, disputa pelos territórios dos povos originários, e ao mesmo tempo, né, como um território de disputa, também é um território de muita luta. E no município que nós estamos, né, a gente tem a maioria dos estabelecimentos rurais, né, em torno de 60%, são estabelecimentos da agricultura familiar, e a gente tem, né, aqui no município 24 assentamentos rurais, né, que tem, né, um total, né, aproximado aí de 700 famílias, né, que foram assentadas aí a partir da década de 80. Nesse processo, muitas organizações sociais, né, como a Comissão Pastoral da Terra, né, e que atuou no município, né, para, né, fortalecer a luta dessas famílias e, ao mesmo tempo, dar um suporte técnico, né, um suporte social para esse processo de luta e do processo de assentamento, né, dessas famílias em si. E, ao longo desse tempo, outras organizações e instituições foram, né, se associando e construindo o que a gente chama de movimento agroecológico aqui da região. Então, há pelo menos 2 décadas, né, a gente vem trabalhando aqui nesse território, tentando promover ações, né, intervenções, experiências que, né, estejam ancoradas aí com o princípio da agroecologia. Então, hoje, né, eu trabalho no Instituto Federal de Goiás, a gente tem um núcleo de agroecologia aqui, que é o NEPA, né, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Agroecologia e Agroecossistemas, e a gente trabalha de forma associada com o Guatá, que é o Núcleo de Agroecologia da Universidade Estadual de Goiás. Né, os núcleos de agroecologia também são resultado aí, né, da Política Nacional de Agroecologia, que começa, né, a ser fomentada aqui no Brasil no ano de 2012. Além do IFG, né, e da Universidade Estadual de Goiás, a gente tem a Universidade Federal de Goiás e também as escolas do campo, né, que a gente está nesse município, que ainda tem, né, Escola Família Agrícola e algumas escolas do campo. Então, esse conjunto de organizações, né, tem trabalhado na perspectiva de construir a agroecologia no município e fortalecer o que a gente chama de movimento agroecológico. E a gente, né, dentro da dinâmica de atuação de trabalho, a gente sistematiza isso como uma extensão rural agroecológica, porque a gente trabalha, né, a partir dos princípios, né, do camponês a camponês ou camponesa a camponesa, e também da pesquisação, né, para a gente pensar ações e interlocuções dos territórios.
Então, a gente diz que essa construção e a atuação da extensão rural agroecológica que a gente vem promovendo, ela tem contribuído, né, para fortalecer a agroecologia em 5 eixos diferentes. O primeiro eixo seria o próprio movimento agroecológico, que se daria através, né, do fortalecimento dos vínculos entre, né, as pessoas, mas também entre as instituições, para a gente conseguir estabelecer um processo de atuação em rede. Além disso, né, a gente estaria atuando tanto no processo produtivo junto das famílias, mas também no fortalecimento das estratégias de comercialização direta, né, que essas famílias vêm desenvolvendo, com a construção de circuitos curtos de comercialização, como as feiras, né, e também cestas que são comercializadas direto para os consumidores. A gente tem também o eixo da educação, né? Então, dentro do eixo da educação, a gente tem uma experiência muito pulsante aqui no território, que é a Escola Diocesana de Agroecologia, que tem 10 anos, né, de atuação aqui no município. A escola, né, ela é um espaço itinerante, né, que tem muito como fundamento essa abordagem do camponês a camponês para fazer a formação das famílias em agroecologia, né? Então, a escola já formou, nesse tempo, 776 pessoas, né, a partir de uma sistematização que a gente fez aqui. E o processo, né, instituído pela Escola Diocesana de Agroecologia, que é uma educação não formal, de base popular, deu base para a gente pensar outros cursos que a gente tem, que são cursos formais, né? Um deles é o curso de bacharelado em agronomia com ênfase em agroecologia, que a gente tem no IFG, que começou em 2019 e hoje nós temos 111 estudantes aqui, né? E a maioria deles são estudantes que vêm do campo. Nós também desenvolvemos, né, a ação no campo produtivo, né? Então, a gente trabalha muito com a abordagem das unidades de referência junto dos agricultores. Então, a gente já implantou aqui sistemas agroflorestais, campos de sementes crioulas, né? Sistema de pastoreio racional Vazan e o fomento à conservação da biodiversidade através da preservação de áreas, né, de preservação permanente, que são áreas protegidas por lei aqui no Brasil, mas que muitas vezes, né, os estabelecimentos rurais não seguem a legislação. Além disso, né, a gente tem tentado atuar de forma articulada, né, dentro dos eixos aí, ensino, pesquisa e extensão, que aqui para a gente, né, são os pilares das nossas instituições. Bueno. E que... Não moleste. Oi? E que muitas vezes a gente trabalha de forma isolada, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, através, né, da pesquisação, a gente tem tentado levantar perguntas de pesquisa que sejam realmente demandas dos territórios. Então, a gente tem projetos em diferentes áreas, né, de investigação, de extensão, mas que foram demandados pelas comunidades onde a gente atua. Então, projetos de produção animal, produção vegetal, né, de comercialização, comunicação, né, que a gente vem desenvolvendo a partir dessas demandas que são levantadas. E isso a gente percebe que contribui para a gente desenvolver também inovações tecnológicas, né, que estejam mais próximas, né, dessas demandas e da realidade dessas populações rurais. E também esse processo, né, de articulação, trabalho em rede, movimento agroecológico, e, né, o fortalecimento dessa extensão rural agroecológica tem contribuído para a gente instituir políticas públicas municipais, né, que são políticas públicas que, né, vão fortalecer a agroecologia aqui no território. Então, a gente tem, né, o sistema de inspeção municipal, né, para regulamentar a comercialização de alimentos aqui, que foi criado em 2015,
E no ano passado foi criado o Programa Social Vale Feira, que é um programa, né, que beneficia tanto as famílias agricultoras quanto as famílias consumidoras que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, a prefeitura, ela fornece um vale para essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e elas podem adquirir alimentos diretamente da agricultura familiar. Então, você tem um programa de doação simultânea, né? Tipo o programa que a gente tinha aqui no Brasil de aquisição de alimentos. Mas essa é uma política municipal, então a gente consegue manter o funcionamento dela, independente do governo federal que estiver, né, no poder. Então, a partir desses eixos, eu vou mostrar para vocês. Aconteceu alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Acabou o tempo, é isso? Você tem mais 1 minuto e meio, Pátria. Sim. Então, eu vou mostrar algumas fotos nossas aqui, algumas imagens. Então, aqui são nossas turmas, né, de estudantes do ensino médio em agroecologia e do curso de bacharelado em agronomia, com ênfase em agroecologia, fazendo atividades, né, tanto dentro da nossa instituição, quanto, né, junto das organizações parceiras. Aqui a gente tem algumas imagens da Escola Diocesana de Agroecologia, né, que eu havia comentado, que é um processo de educação popular em agroecologia. Aqui uma unidade de referência, né, da pastagem rotativa, né, no sistema de pastoreio racional Vazan. Aqui são algumas unidades, né, de produção de sementes crioulas que a gente, né, implantou. E aqui um trabalho, né, de educação ambiental junto com outras escolas, né, do nosso território, mas com esse trabalho com as nascentes, né, onde tem esses estudantes na parte de cima, é um rio que secou, né, numa determinada época do ano por conta da captação ilegal, né, de água do rio. E aqui a gente tem as políticas públicas, isso daqui é uma entrega do PNAE, né, e o trabalho de mobilização junto dos agricultores para, né, o levantamento desses produtos. E que são os mesmos agricultores que fornecem para o programa Vale Feira. Aqui é a Feira da Agricultura Familiar, né? Então, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uns bannerzinhos e uns crachás, né, mostrando que essas famílias fazem parte, né, do programa Vale Feira. Então, elas estão comercializando seus produtos junto aí das pessoas que necessitam se alimentar de alimentos de maior qualidade. Então, né, por fim, a gente, né, diz que com todo esse processo a gente conseguiu estabelecer, né, o que a gente chama de pedagogia do território, né, para essa articulação conjunta e em rede, e que, né, a partir do estabelecimento dessa extensão rural agroecológica, a gente consegue atuar, né, nos 3 pilares aí que a gente vem dialogando sobre a agroecologia, na construção do conhecimento a partir da ciência, né, no diálogo de saberes, né, e no entendimento da prática dos agricultores e no fortalecimento do movimento social agroecológico, para a gente conseguir, né, reivindicar as pautas da agroecologia e conquistar, né, alguns espaços, como o curso de agronomia aqui do IFG, que eu comentei, e as políticas públicas. Agradeço, né, a atenção e a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. A gente tinha bastante brasileiros e brasileiras aqui nesse espaço, a gente está falando em português, e me coloco à disposição para a gente conversar. Obrigada. Muchas gracias a Patricia por la presentación. Bueno, entonces creo que ya regresó nuestro conferencista que tenía problemas de conexión, el doctor Manuel Ángel. Entonces seguiríamos con su presentación mientras él comparte pantalla. Ya tenemos algunas preguntas. Espero Rafael y Andrea estén sistematizando. Me gustaría compartir la presentación. ¿Me permiten? Sí, señor. Bien. La estamos viendo, bien pueda.
indica cuando puedo iniciar, por favor. Ya pueden iniciar. Si puede ampliar la pantalla, mejor. Ponerle en pantalla completa, ¿verdad? Eso. Gracias. Bueno, mi agradecimiento bueno, ahora es la tercera y la vencida. Mi agradecimiento a los organizadores del 9º Congreso Latinoamericano de Agroecología, mi reconocimiento a los colegas que me acompañan en la mesa, que participan en la misma mesa, y mi reconocimiento al grupo de trabajo del CIDI de Chapingo. Somos como 30 personas que trabajamos en el equipo en este trabajo, y pues también a la maestra Laura que me acompaña aquí en la presentación. Nos ubicamos en 7 municipios del norte del estado de Veracruz, 7 municipios que aportan el 60% de la producción de naranja del estado. El estado aporta el 50% de la producción de naranja en todo el país. La naranja es la principal fruta de nuestro país, tanto en valor de producción como en volumen. La que sigue, por favor. El grupo que está atrás de esta investigación es un grupo que durante los 90 se empezó a trabajar en investigación en naranja, en orgánicos y en naranja orgánica. Quisimos ser consecuentes y trabajamos en una red de consumo allá por el 2002, y luego en un tianguis orgánico. De ahí dijimos, no somos investigadores, no somos consumidores, debemos ser también productores, y pasamos a la producción directa en naranja. Luego hicimos, pero es más importante ir bajo la agroecología, y dimos un sesgo hacia la orientación agroecológica en esa producción directa. Y luego tuvimos que regresar a certificarnos como orgánicos, porque la agroecología requiere también un ingreso, requiere la gente mejorar su nivel de vida, y tuvimos que certificarnos como orgánicos para tener mejores precios, ¿verdad? Y a todo este proceso le llamamos innovación tecnológica, y después nos dedicamos a transferirlo a cientos de productores, y actualmente estamos trabajando ya con miles de productores en un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bien, nos ubicamos en un faro agroecológico, en una huerta orgánica, la gente le llama la huerta madre, en el norte de Veracruz, el municipio de Papantla, Veracruz. Nuestro rendimiento promedio es de 35 a 40 toneladas, la media regional es de 12 toneladas por hectárea. La que sigue, por favor. En la parte productiva hemos separado en 4 grandes apartados. Uno es la limpia, que lo hacemos con machete, con desbrozadora, con asadón, con motocultor, en algunas ocasiones con segadora, con rastra y con chapeadora, y con leguminosas. La que sigue, por favor. Son las que estamos trabajando ahorita ya, con la mocuna, con la crotalaria, con el frijol gandul, la soya forrajera y la canavalia. La que sigue, por favor. En poda, bueno, trabajamos varios tipos de podas según los requerimientos que tenga el cultivo. Recientemente una poda muy fuerte contra el amarillamiento, porque es una nueva enfermedad que apareció acá en la zona. La que sigue, por favor. En nutrición trabajamos en 8 aspectos principalmente, a base de leguminosas, con agua de vidrio, con el foliar magro que nosotros hacemos. No trabajamos con super magro, trabajamos con magro. Esta micorriza la estamos comprando ahorita, pero en poco tiempo van a ser locales. Tenemos un laboratorio solidario que la está investigando y separando, y vamos a producir esas micorrizas también desde aquí la zona. Trabajamos con harina de rocas también local, organismos eficientes que compramos, reproducimos, y cuando ya dejan de ser que nos sirven, los volvemos a comprar. Microorganismos de montaña y la composta como base de la nutrición. Que sigue, por favor. El manejo ecológico de plagas, bueno, nos apoyamos fundamentalmente en un control in situ, aunque bueno, también utilizamos en el caso de la tusa, por ejemplo, frijol yocote. En el caso de algunos insectos, apoyamos con el agua de vidrio, algunos preparados minerales, igual con los microorganismos. La que sigue. En el caso de enfermedades, bueno, en la naranja, pues es fundamental el patrón tolerante al virus de la tristeza. Estamos trabajando ahorita con una especie de vacunas que permite preinmunizar los patrones frente a las enfermedades, algunas enfermedades, y también el agua de vidrio contra el amarillamiento. Recientemente hemos regresado otra vez a la gota homeopática para control de algunas enfermedades. Nos está funcionando muy bien, y lo clave es desinfectar las herramientas, porque si no, nosotros mismos nos encargamos de transmitir de un árbol a otro, y es importantísimo la desinfección de las herramientas. La que sigue. En la cuestión agroecológica, bueno, por los 4 principios de los que nos movemos más, son el intercambio de saberes,
el fomento de la biodiversidad no solo es arbórea, sino tenemos en arbences, tenemos 3 veces más arbences que las huertas vecinas convencionales, tenemos también mucho más insectos, también mucho más microorganismos, menos patógenos, la biodiversidad pues, es más amplia. También trabajamos con conservación en el movimiento de los suelos, pasamos de 1.34 en materia orgánica a 4.5. Y usamos los recursos pues, locales, sobre todo aquí hablamos de las arenas de rocas, del estiércol y una serie de componentes que conseguimos acá en la región. La que sigue. Tuvimos que organizarnos para poder bajar el costo de la selección orgánica, pero no podíamos así negociar bien con las jugueras. Tuvimos que entonces pasar después a comercializar en grupos de organizaciones. Somos 10 organizaciones orgánicas las que estamos negociando con las jugueras la venta de nuestra naranja. Y toda esta cuestión, pues dijimos, no tiene caso que esté en los centros de investigación, que esté en las universidades, tenemos que llevarlo a los productores y pues empezamos poco a poco. Podemos decir que llegamos a cientos de productores y no pasábamos de 1000. Y ahorita, a partir de noviembre y diciembre y de este año, con un financiamiento muy fuerte de CONACYT, pasamos a trabajar con 2800 productores. Lo que sigue. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos trabajo con organizaciones campesinas, tenemos videos, cursos, tenemos convenios. ¿Te brincaste? Habíamos dicho que tenemos cursos, que tenemos recorridos, que tenemos talleres. Son 18 actividades diferentes que realizamos con la gente. El proyecto de CONACYT llamado Plan de Manejo Integral para la Sustitución del glifosato en el cultivo de naranja, en el norte de Veracruz, pues parte con la responsabilidad que tiene el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para sustituir el glifosato en un periodo que inicia el 31 de diciembre de 2020 y que debe transitar hacia las prácticas agroecológicas y concluye, cuando se va a prohibir totalmente el glifosato, el 31 de enero del 2024. Pero nosotros no estamos nada más contra el glifosato, estamos contra todos los agrotóxicos y estamos transitando hacia la agroecología con 30 técnicos que nos financia el proyecto, 33 técnicos que nos financia el proyecto, técnicos agroecólogos, técnicas agroecólogas, técnicos comunitarios, mitad y mitad, técnicos comunitarios y técnicos agroecológicos y también técnicas comunitarias. ¿Y qué hacemos? Pues llevar el extensionismo a los productores. Con estas prácticas trabajamos fundamentalmente en el manejo de arbences y en el manejo de nutrición, en la poda y en el manejo de plagas y enfermedades. Hay condiciones para los productores, pequeños productores, trabajamos en naranja nada más tardía, debe sustituirse el 20% de la parcela sin ocupar el glifosato. 2 minutos. Sí, debe sembrarse 5% de leguminosas por cada productor que se incorpora y seleccionar unas 25 prácticas agroecológicas. La idea es que conozcan los productores que hay muchas prácticas agroecológicas que pueden utilizar. Resultados a la fecha. Bueno, llevamos trabajo con 6,700 productores ahorita con los cuales hemos platicado. De esos productores se han interesado 1,600 y fracción de productores en que trabajemos con ellos en prácticas agroecológicas. 20% son mujeres, productoras están al frente de las huertas, y 45% son pequeños productores indígenas del total. Y conclusiones. La orientación agroecológica en las políticas públicas hacia el campo en México es un momento histórico especial para promover y desarrollar un gran movimiento en pro de la agroecología. Los problemas que estamos encontrando están plenamente ubicados y tenemos que enfocarnos a su solución. Hay que apoyar decididamente el proceso de concientización de los productores sobre lo perjudicial del glifosato y los agrotóxicos para la salud humana, la salud del suelo y del medio ambiente. Si nuestros abuelos, si los agrotóxicos lograron que nuestro país fuera autosuficiente en la producción de alimentos durante muchas décadas, ahora también se podrá lograr, dado que existe una política oficial de transición agroecológica utilizando los saberes campesinos y los nuevos conocimientos de la ciencia. Y bueno, pues les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen uso del tiempo también. Vamos muy bien en ese sentido. Vamos a tener un buen espacio para preguntas y discusiones.
Bueno, Diego Sousa finalmente no lo veo entre los asistentes a la sala. Entonces vamos a avanzar con pues por ahora, si no aparece en este momento, mientras expone nuestro compañero Diego, con la última exposición de la tarde en esta sala, que es de Ramón Jarquín Galvez. Ramón sí está, ¿no? Sí, aquí estamos presentes. Bueno, entonces, Ramón, muchas gracias. La presentación lleva por título el trabajo colaborativo y la elaboración de compostas para la formación agroecológica en pandemia. Entonces, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada más quiero introducir un poco el tema comentando que este trabajo se desarrolló, o se está desarrollando en el contexto del Estado mexicano de San Luis Potosí, que desde mi punto de vista es excepcional para el estudio de la agroecología. Y bueno, pese a que relativamente es un estado de una dimensión regular, es una superficie realmente pequeña, es grande en cuanto a su riqueza, dada su posición geográfica. Estamos en el centro del país y esto nos da condiciones muy favorables para justamente tener esta diversidad climática, esta diversidad que a su vez genera una diversidad biológica y por supuesto cultural. Ya que colindamos al norte, estamos influenciados por la parte sur del desierto de Chihuahua y al sur con el trópico húmedo. Entonces estamos exactamente en una condición que tiene diferentes agroecosistemas. Y bueno, en este contexto ambiental, pues la riqueza cultural que está derivada también de algunos grupos autóctonos, algunos grupos originarios, como son el grupo étnico náhuatl, Tenec y Pame, que en su mayoría, pues ya comentaba el doctor Gómez, también aquí estamos con una población de mujeres alta en estos grupos. Bueno, con este ambiente tan favorable y con este intercambio cultural, pues en San Luis Potosí se han desarrollado una diversidad amplia de agriculturas, como les denominamos. Les decía, en la parte norte, pues cultivos de la zona semiárida, en la parte sur, cultivos subtropicales, como es el caso de la zona árida, nopal, en el caso de la zona subtropical, café, caña de azúcar, y en el ecotono, pues hay cítricos, también tenemos en la zona tropical vainilla, y en la zona de intermedia, pues también el cultivo de hortalizas. En este ambiente, en este contexto, pues hemos formado durante 31 años agroecólogos, agroecólogas, que les denominamos todoterreno y de bajo costo. Y bueno, este plan de estudios de ingeniería en agroecología, pues se ha ido modernizando, ha ido evolucionando, se ha ido adaptando a las necesidades y a los requerimientos del país. Y bueno, pues son casi 30 generaciones ya de agroecólogas y agroecólogos que han egresado de esta universidad. Y bueno, este año andábamos alrededor de 90 estudiantes matriculados y el 54% mujeres. Bueno, las compostas han sido para nosotros en este programa educativo pues una herramienta pedagógica. Sí, la hemos empleado en diferentes cursos a diferentes niveles y bueno, antes de la pandemia, pues nos había dado un resultado interesante. Esta metodología, estas prácticas en la producción de compostas, pues la integramos en las últimas modificaciones al programa educativo, tratando de formar y tratando de generar el aprendizaje basado en problemas reales, pues partiendo del constructivismo
freiriano, de aprender haciendo, y también aplicando una metodología de escuelas de campo y experimentación que su servidor se ha venido desarrollando hace varios años. Bueno, pues si alguien no está familiarizado con el tema, pues en México, una composta es un abono, un acondicionador del suelo, que mediante un proceso biológico y aeróbico y termófilo, ¿sí? De materiales orgánicos que pueden ser biodegradables, pues generan una combinación interesante de carbono-nitrógeno, que de acuerdo a lo que tenemos normado, pues puede ir entre unos 25 a 40 en su relación carbono-nitrógeno. Y es un bioinsumo agroecológico compatible con la naturaleza. Como bien decían también anteriormente, hay una coyuntura que actualmente está impulsando el gobierno mexicano con un programa de transición agroecológica que está demandando técnicos con un enfoque agroecológico fuerte, es decir, que sepa manejar bioinsumos y que esté familiarizado con estas formas productivas que son más afines con la agroecología, ¿no? Entonces hay programas que están impulsando esto y que, bueno, coyunturalmente, pues nos vienen muy bien. Bueno, les decía que esta experiencia, pues la iniciamos, es decir, la introducción del formal ya de estas prácticas en el plan 2019, ¿sí? Y las compostas pues jugaban un papel importante a través de un proceso sistemático de volteos como un eje formativo. Entonces, pues en la primera generación con esta modificación al programa educativo en 2019, pues nos fue muy bien y eso nos dio ánimo para continuar. Estábamos muy felices, pero bueno, llegó la pandemia del 2020 y bueno, obviamente nos trajo un problema con una generación, esa generación 2020, que consideramos una generación perdida, dado que pues no pudo digamos, desarrollar esta experiencia de trabajo formador y práctico, y pues no lo pudieron vivir. Entonces, ellos nos sirvieron, finalmente, es nuestro contraste, ¿no? Para poder evaluar el impacto realmente. Es lo que les quiero presentar. Entonces, conforme se fue cambiando la realidad y nos fuimos mutando para sobrevivir, tuvimos que aceptar que la generación de bachillerato que entró después de la generación 2020, es decir, la generación 2021, vendría con un hartazgo del trabajo en línea importante. Entonces, cuando ya tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí cara a cara en ciertos cursos, pues teníamos que enfrentarnos a este problema. ¿Cómo reencontrarnos con esa generación COVID del bachillerato que nosotros lo habíamos vivido con nuestra generación 2020 y que obviamente venían de la formación previa? Sabíamos que venían con ese hartazgo, sabíamos que venían con ese rezago. Así es como retomamos con más entusiasmo esta formación transformadora, con esta intención de vencer la apatía. ¿Sí? El constructivismo en ese sentido es muy favorable para ello. Y así es como aceptamos a la generación 2021 y el objetivo general pues fue que ellos prepararan composta para obtener el abono de estos abonos o mejoradores del suelo y evaluar también su germinación y crecimiento en cultivos a través de una metodología de agricultura biointensiva. Los objetivos específicos: introducir a los estudiantes al medio agroecológico, ¿verdad? Trabajar al aire libre, que es lo que deseaban después de tanto encierro, favorecer el aprendizaje a través del método constructivista, participativo y lúdico, es decir, aprender haciendo de forma divertida, y promover la implementación del razonamiento científico a través de la experimentación, así como 2 minutos. fortalecer, sí, el trabajo de grupos colaborativos. Entonces, bueno, eso lo hicimos en la integración a través de un diagrama de afinidades, no voy a hablar por falta de tiempo. Bueno, las habilidades fue elaborar compostas, elaboramos más o menos unas 15 toneladas de compostas con el método que ya teníamos desarrollado, ¿sí? Se hicieron siembras, preparación de las cámaras biointensivas, trasplante, seguimiento del cultivo, todo un plan que tenía que ser documentado en una bitácora o diario de campo, que nos permitía recoger la parte tangible, que es la información técnica, así como la parte intangible, es decir, sus sensaciones.
Iniciamos desde la gestión de los insumos, utilizamos materiales de la región, básicamente nopal y rodamundo, ¿verdad? Así como algunos subproductos de la producción animal. Bueno, el proceso pues incluyó justamente la verificación de las fases mesofílica y termofílica, los volteos sistemáticos para promover la aerobiosis hasta que concluimos el proceso. De ahí se tamizaron los materiales y se elaboraron los almácigos y preparación de camas de siembra y trasplante, hasta, en algunos casos, la cosecha. Bueno, los resultados básicamente, bueno, pues teníamos el ejemplo del 2019, pero hicimos la comparación del 20, que no llevó este proceso fermentativo, versus 21. En 20 tuvimos una afluencia importante, ¿no? Suponemos por la buena comunicación que hubo con los egresados del 19, bueno, los que ingresaron en el 19, pero tuvimos bajas durante el 20. Y bueno, la generación 21 fueron pocos estudiantes, pero no tuvimos bajas. ¿Sí? Este es, digamos, el dato duro que nos permitió comparar la experiencia. En 2020, este es el resultado de una evaluación que se hace de manera anónima a los profesores que participan en el curso. Fue baja, bueno, le consideraron buena en el estándar, pero fue baja con relación a lo del 2021, que fue sobresaliente. Entonces, la generación que sí pudo hacer el trabajo, pues nos muestra en esta evaluación docente que tuvo un buen resultado. Y bueno, la encuesta de percepción que hicimos también nos permitió tomar este elemento de que el trabajo práctico pues fue interesante, fue lo que más les gustó y les permitió entender a la agroecología. Estos resultados coinciden con un trabajo similar hecho justamente en Costa Rica, donde habla que la elaboración de abonos orgánicos contribuye a la transformación en el aprendizaje, aumenta la actitud positiva hacia la agricultura y bueno, obviamente el empoderamiento del conocimiento. ¿Sí? Para concluir, les puedo decir que el acompañamiento formativo basado en trabajo práctico, colaborativo y lúdico contribuyó a mejorar la empatía con los estudiantes de agroecología y posiblemente contribuyó justamente a su retención, ya que no tuvimos bajas en esta generación y viene con un ánimo bastante interesante. Así que pues con esto cierro mi presentación. Les agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted, Ramón. Creo, Andrea, que no llegó Diogo Sousa, ¿cierto? ¿No llegó finalmente, Rafael? No, ¿cierto? No, señor. Bueno, entonces yo creo que damos por concluidas las presentaciones de esta tarde correspondiente a la sala Construcción y Gestión del Conocimiento en Agroecología. Y vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas realizadas por los asistentes. En primera instancia vamos a manejar preguntas de los asistentes. Posteriormente abriríamos el espacio para, si alguien quiere abrir su micrófono y su cámara para hacer preguntas o aportes, hacerlo. Entonces, Rafael nos va a ayudar ahí, sobre todo en el manejo del idioma y las inquietudes que hay al respecto, ¿sí? Gracias, Ok, Rafael. Empezamos com perguntas para Fábio, que perguntaram, Fábio, além dos levantamentos dos cursos, vocês fizeram análise sobre as abordagens pedagógicas ou metodológicas dos cursos? E outra pergunta para ti é qual o contexto, no contexto atual do Brasil, o quanto a agroecologia pode aumentar ou diminuir? Quais são os apoios governamentais e quais são os tipos de apoio? Eu acho que essas são as perguntas para o Fábio. Depois podemos fazer para as outras apresentações. Bom, nós não avaliamos as abordagens pedagógicas nesse trabalho, tá? Porque o objetivo mesmo foi identificar um panorama, como é que estava se dando a oferta de cursos de agroecologia, propriamente dito, né, no Brasil, nesse contexto. Tá? E respondendo já as demais perguntas, foi várias perguntas em uma, né? Mas respondendo essas perguntas, né, o que a gente percebe é que a partir do que a gente vem identificando e avaliando em relação aos contextos nos quais esses cursos foram inseridos, a gente nota que em regiões, em cidades onde há movimentos sociais, onde a agricultura familiar é mais valorizada, esses cursos tendem, não é uma afirmação, é que eles tendem a estar mais
mais próximas de uma realidade existencial, entendeu? Então, assim, quando há um movimento muito ativo, muito frequente dessas iniciativas, esses cursos normalmente têm uma facilidade maior. Esse estudo ele foi um pouco mais amplo, ele não só fez a graduação, é porque nesse recorte, para esse trabalho aqui, a gente só trouxe a graduação, mas a pós-graduação também passa pela mesma situação, tá? Então, por exemplo, no Brasil existem 14 cursos de pós-graduação, entre mestrado e doutorado. Um curso de doutorado, basicamente, que é ofertado em 3 instituições, aliás, 2 cursos, né, que é um na Bahia, no Recife, e no Pernambuco, e um outro que é ofertado no Maranhão, doutorado. E o restante são todos cursos de mestrado. E a especialização lato sensu também na mesma linha, cursos de agroecologia, tá? Então, a gente nota que onde há esse movimento mais ativo, esses cursos estão mais presentes. Por quê? Também tem a iniciativa dos cursos técnicos. Os cursos técnicos, existe uma grande quantidade de cursos técnicos espalhados pelo país que a gente não trouxe aqui, nesse trabalho. Tá? Então, respondendo essa pergunta, qual é a tendência, se atualmente, né, a gente também notou que as políticas públicas influenciaram bastante. Né? Tem uma política pública de valorização da agricultura familiar, né, da compra dos gêneros alimentícios por parte ao pequeno agricultor que é fornecido das escolas, isso também ajudou bastante, e a gente nota que essas políticas públicas são extremamente importantes, só que de 2012 para cá, quando foi implementada essa lei, eu não me recordo exatamente o número dela agora, nenhuma outra veio sendo inserida, tá? Então, de 2018 para cá, de fato, a coisa veio sendo descontinuada. Não há investimento claro, não há uma política clara para a agricultura familiar, exceto essa que foi implementada em 2012. Não sei se eu consegui responder. Eu creio que uma coisa muito importante a ser observada é que onde há cursos de agroecologia, os estados, que seriam as províncias, donde hay más cursos de agroecología, es nítido el mapa de Brasil con las elecciones de Brasil. Las provincias donde tuvieron más cursos es donde el Lula tiene más votos. Y las provincias donde hay la ausencia de cursos y de pensamientos agroecológicos es donde Bolsonaro predomina. Es nítido este mapa que podemos fazer uma associação que, onde há uma política, onde há cursos, onde há metodologias e pautas agroecológicas, é onde o pensamento progressista se predomina em Brasília. Eu falo destacar que a própria ministra da Agricultura, logo no início do seu mandato, né, que foi a Tereza Cristina, ela disse que não existia agricultura familiar, existia agricultura. Que ia acabar com esse negócio de agricultura familiar, que existia só agricultura. Isso foi uma declaração dela no início da gestão que ela iniciou, né? A Tereza Cristina, que hoje foi eleita senadora. E agora temos perguntas para Patrícia, perguntando quantas feiras há em Brasil de agroecologia e que importância tem porcentagem aproximado de certificação participativa. Oi, eu não consigo abrir a câmera, tá? Tá com problema aqui no Zoom. Mas acho que foi Laura, né, que perguntou. Sim. Laura, não sei te dizer em quantidade de feiras, mas é importante dizer, né, e você perguntou da certificação também, né? Aqui no Brasil a gente tem um processo, né, que nem todas as feiras agroecológicas são certificadas, tá? Então, a gente tem um trabalho muito forte no sul do Brasil, né, com os sistemas de certificação participativas, os SPGs, né, a rede Fitovida no sul, né, então tem muitas feiras que são certificadas. A gente tem um sistema de certificação participativa forte no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais e no Sergipe. Existem outros sistemas espalhados pelo Brasil, mas esses a gente consegue ter certificação de que o produto é orgânico de forma participativa.
Mas a gente tem muitas feiras que não têm a certificação e nem a certificação participativa, mas esses produtos são agroecológicos, como é o caso dessa feira aqui de Goiás, porque a gente ainda não conseguiu avançar tanto nos sistemas de certificação, né? Tanto por conta, né, do processo de organização social que viabiliza a certificação participativa, quanto porque, né, as certificadoras dos outras formas de certificação de orgânico, os agricultores familiares, em grande maioria, não conseguem acessar para conseguir fazer o pagamento, né, da certificadora. Então, a gente tem, eu até tentei fazer uma busca se a gente tem algo sistematizado sobre essas feiras, mas eu não consegui agora, né, nesse momento. Mas é importante pensar isso, que a gente tem esses SPGs fortes em alguns estados ou regiões, mas a gente ainda precisa avançar, né, no sistema de certificação, mas também de reconhecimento dessas feiras, né, e desses espaços de comercialização, pensando, né, na qualidade desses alimentos. Então, isso que os colegas estavam falando, né, antes está alocado no campo da educação, mas quando a gente pensa comercialização de alimentos também, seja através de feiras ou de políticas públicas, a gente teve grandes retrocessos aqui no Brasil, né, principalmente a partir aí do ano de 2016, com o golpe, né, que a presidenta Dilma sofreu. Então, houve, né, uma redução dessas políticas públicas e do incentivo, né, à comercialização agroecológica. Então, o colega até fez uma analogia, né, o Fábio, na apresentação dele, da quantidade de cursos de agronomia, né, em relação ao que a gente tem de agroecologia. Então, quando a gente estava começando a ter, né, uma frente do Estado apoiando a construção da agroecologia em diferentes frentes, né, a partir dos planos nacionais de agroecologia e agricultura orgânica, isso foi basicamente cessado no ano de 2016. Então, a gente está num momento de fragilidade e de resistência também aqui no Brasil. Então, esses espaços de comercialização, eles também são espaços de resistência. Então, a gente precisa avançar no reconhecimento deles. Não sei se eu respondi, eu tentei trazer outras questões, mas é isso. Muchas gracias. Obrigado, Patrícia. Agora, creio que para Dom Ramon, perguntando que outras técnicas agroecológicas estão trabalhando com os alumínios em São Luís Potosí. E também há uma pergunta que em la temática del, imagino que seja compostagem, os resíduos foram levados por los participantes ou de alguma outra fuente? Ok. Vamos por partes. Sí, esto solamente fue un primer ejercicio que hicimos para evaluar el impacto que generaba el trabajo colaborativo y participativo, ¿no? Y bueno, pero en otros cursos que son más avanzados, este es un curso introductorio, se llama Introducción a la Agroecología, y es simplemente para motivarlos, ¿no? Y para romper pues ese hartazgo que decíamos, pues está muy presente en los estudiantes de nuevo ingreso. En los cursos más avanzados sí estamos utilizando otros insumos, estamos formándolos en la preparación de otros bioinsumos, principalmente aeróbicos y anaeróbicos, ¿no? Y bueno, los insumos, para quien preguntó por los insumos, son los que están aquí en la Facultad de Agronomía, es lo que tenemos disponible. Aprovechamos los desechos del nopal, que es uno de los cultivos que tenemos aquí en abundancia, y tenemos un poco de, bueno, estiércol también en desecho, y tenemos rodamundo, ¿no? Que es esta especie que es nativa, que está pues aquí de manera natural. Entonces, es eso, es vincularlos con su entorno, aprovechar los recursos que tienen aquí a su alrededor. Son estos esquilmos, son estos desechos que a veces tenemos. Y por otro lado, sí están aprendiendo otras técnicas, pero no hemos evaluado
Esta es la primera que evaluamos y queremos seguir haciéndolo, ¿no? Estamos ahorita en proceso de evaluación de otros cursos. Muchas gracias. Gracias. Rafael, perdón. José Mario estaba levantando la mano, creo que no lo viste. No, yo pero ia perguntar para José Mario, pero antes hizo las preguntas que ya estaban en el chat. Bueno, José Mario, aprovechando con la palabra. que José Mario va a hablar una inquietud con respecto a tu presentación, pues desde pronto desde el no dominio total del idioma, para que ampliaras un poquito lo de la educación contextualizada, ¿sí? Un poquito más el concepto, por favor. Gracias. Isso, essa questão, né, da contextualização, né, dialoga com a pergunta que foi feita, o incentivo aos cursos, né? Nós temos visto que a produção agroecológica do programa de mestrado tem dialogado com os campesinos, né? Com a agricultura familiar, com fundo de pasto, com a agricultura indígena, isso no PPGESA, né, aqui em Juazeiro da Bahia, no campus da UNEB, né? Dialoga com a agroecologia, dialoga com sustentabilidade e busca, né, o conhecimento agroecológico, discutir a alfabetização, a construção de uma pedagogia que tenha uma interface com a educação contextualizada para os semiáridos, né? Porque nós temos semiáridos também no México, em Chile, em outros países. Temos semiáridos brasileiros e temos semiáridos no mundo. O que é importante, aí eu destaco que o PPGESA tem lutado essa questão da educação na perspectiva agroecológica. Foi possível também, nesse trabalho, verificar a intensidade de luta por parte dos setores, dos programas de pós-graduação brasileiro, de graduação, em buscar agroecologia, educação contextualizada, a mudança da realidade, tudo numa linguagem freiriana, né? E incentivar pesquisas voltadas para essa realidade, para ressignificar o nosso semiárido brasileiro, né? Porque hoje, com essas publicações, foi possível ver que se expressam realidades de um semiárido contextualizado, cheio de vida. Aí, fechando, tem uma feira aqui, agroecológica, aconteceu ontem, aqui em Juazeiro, da Central da Caatinga, que é uma feira agroecológica. Então, esses movimentos de resistência, né, são movimentos campesinos que buscam a educação contextualizada. E nós temos a educação contextualizada na questão para a transição agroecológica. Então, só mais um ponto para discussão e ajudando na resposta aqui, Laura, né, que tinha feito uma pergunta e fortalecendo, parabenizando a mesa, né, e parabenizando vocês aí que apresentaram, né, a experiência da Univasf, a experiência do México, a experiência também de Goiás, né? Nós temos que construir o conhecimento agroecológico para a transição agroecológica. Graças, muito obrigado. Ok, agora há uma pergunta de Laura para todos, que tipo de políticas públicas pudiesen apoyar más en la agroecología en sus países? En México, podemos decir en general, en este último periodo, con el nuevo gobierno que tenemos, hay unas políticas muy acertadas con respecto a la agroecología. El problema está que se concretan en forma muy diferenciada. El programa más importante es Sembrando Vida, maneja 4,000 técnicos con 400,000 productores, pero a 3 años todavía los productores nomás en sus centros donde se reúnen tienen composta y hacen algunas prácticas agroecológicas, pero ya cuando llegan a sus casas están aplicando herbicidas, el grueso de estos productores. Entonces el problema no está tanto en las políticas, sino que están en un seguimiento y una revisión continua de estas políticas. Por ejemplo, hay muchos programas para la agroecología, pero los técnicos que participan en esos programas están formados bajo la Revolución Verde y son los que el gobierno está contratando. El gobierno está contratando gente que ha terminado sus licenciaturas, sus maestrías, pero están formados bajo otro enfoque.
el hecho de que tengan títulos y grados no quiere decir que van a ir a un programa y lo van a instrumentar con principios agroecológicos. Entonces ahí hay varios problemas. Otra cuestión es que el Estado pues tiene un consumo muy grande de producción. Me refiero a los hospitales, al ejército, a las guarderías, las instituciones públicas en general, las dependencias ¿y qué están consumiendo? Pues puros productos convencionales, cuando podrían consumir productos orgánicos o productos agroecológicos que ya empieza a haber producción. Entonces, el Estado pues está muy bien las políticas, pero no hay una concreción, no hay una consecuencia. Y ahí está el problema. Entonces, es lo que yo comentaría al respecto. Alguma outra pessoa? Alguém do Brasil quer comentar? Ramón tiene la mano levantada, el doctor Ramón. Sí, muchas gracias. Justamente coincido con una parte de la respuesta del doctor Gómez. En México tenemos todavía una desproporción de cuadros formados agroecológicamente, a nivel licenciatura sobre todo. Entonces, pues es más fácil que el Estado, aún con su política pública, contrate a agrónomos convencionales que pues, solamente se cambian la cachucha, ¿no? Y bueno, empiezan a reproducir el esquema de la agricultura convencional. Entonces, aún con insumos que pudieran ser alternativos. Entonces, sí consideramos que hace falta la integración y pues probablemente en este periodo gubernamental no se logre compensar la presencia de agrónomos improvisados con respecto a profesionales con formación pues completa en términos agroecológicos. Muchas gracias. Y pues aprovecho para despedirme porque me tengo que retirar. Bueno, sí. Hasta pronto. Creo que no hay más preguntas, ¿cierto, Rafael? Están despidiéndose algunos también. Bueno, voy a aprovechar estos 3 minutos que quedan como para hacer un cierre de síntesis de acuerdo a las conferencias que pudimos oír. Todas muy pertinentes. Vemos realmente que en lo que corresponde a la educación, sí, a la construcción y gestión del conocimiento en agroecología, no solamente, digamos, viéndolo desde la formación profesional, o sea, usted hablan de licenciado, de bachiller, nosotros aquí hablamos de pregraduados, cuando los estudiantes están apenas llegando a obtener una carrera y luego sí hacen sus posgrados en donde avanzan hacia las fases que quieren hacer. No es solamente ese aspecto, sino en el que hay que avanzar, sino también el reconocimiento de lo no formal en las escuelas campesinas, que realmente es muy importante visibilizar, ¿sí? Y en ese sentido podemos decir que los compañeros de Brasil pues nos llevan bastante delantera, lastimosamente en el marco del actual gobierno, como ellos ya lo mencionaron, separaron muchas cosas y Rafael hacía mucho énfasis precisamente en dónde estaban esos espacios de capacitación, obedeciendo casi también a una mirada de lo alternativo. Tenemos que trabajar mucho ese tema. De hecho, a mí se me ocurre finalmente, dentro de las conclusiones importantes de esta mesa temática, imagino que va a coincidir con otras en el mismo aspecto de la educación, que tenemos que hablar mucho más nosotros, reunirnos como SOCLA, desde las diferentes experiencias de los países, a hablar de esta temática, a aprender de los que van adelante, para que en algún momento nos den guía a nosotros los que estamos trabajando, digamos también desde lo que decía el doctor Ramón y el doctor Miguel. O sea que no puede avanzar la agroecología si seguimos formando agrónomos o profesionales de las ciencias agropecuarias con el enfoque convencional. Ellos no saben hacer extensión agroecológica en las fincas campesinas porque la mirada es supremamente diferente. Entonces hasta en eso tenemos que tratar de compartir y avanzar más en el conocimiento. Bueno, a todos, muchas gracias por sus aportes, por sus valiosos comentarios. A Rafael, mil gracias por su colaboración. A Andrea, bueno, luego miraremos a ver cómo es la parte de la sistematización. De todas maneras, estamos pendientes y seguimos en el evento ya hacia la parte final de cierre, felicitando de nuevamente a Andrea, pues que es nuestra delegada de Costa Rica. A los organizadores, muchas gracias por este evento tan magnífico. Buena tarde para todos, seguimos en contacto.
Hasta luego. Muchas gracias. que Hasta tengan luego, feliz muchas tarde. gracias. Feliz tarde para todos y Hasta todas. luego, mucho gusto, gracias. Gracias, lo mismo. Hasta luego.